kɛnɛya bulon walasa ka kunnafoni sɔrɔ aw ka kɛnɛyaw jidili la ni ka fura sɔrɔ aw ka banaw la. Salatu Rabbi ma salami ala habibi khairil anami. Salatu Rabbi ma salami ala habibi khairil anami. Badi shufuki danil kutu. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبدك ورسولك الأمين وعلى آله وصحبه وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah tamanen kɔfɛ ka ban ka kisi ni nɛɛma caman ɲini o fɛ Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ko kɛ ka diinɛ magɛlen Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An bɛ aw fo ni silamɛya ka foli ni o de assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Folimu ni a daminɛ ye kisi ye a cɛmancɛ hinɛ ye a laban ye barika ye. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ aw kibaruya k'a fɔ ni an ye aw ka jamukan mandi kɛnɛ kan ni o de ye kɛnɛya bulon ye la santé. Kɛnɛya mun an bɛ segin k'a fɔ aw ye waati bɛɛ lajɛlen na adamaden bɛɛ lajɛlen ka ɲinifɛn o ye kɛnɛya ye. Bɛɛ lajɛlen mago bɛ jɔ kɛnɛya la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na. An bɛ aw kibaruya k'a fɔ an ni an ka dɔkitɛriba dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ bi ni o de ye dɔkitɛri Seyidu Sangare. Dr. Seydou Sangare ni ale ye ONG Horizon Vert baarakɛla ye. An bɛ ɲɔgɔn fɛ bi ni Ala sɔnna jɛra n'a ye an bɛna kuma fɛn mun kan o de ye bana dɔ ye ni Ala sɔnna. Fɛn min don bana tɛ mais baara dɔ don banabagatɔ kan ka tɛmɛ étape mun na banabagatɔ kɛnɛyalen kɔfɛ i kan ka fɛn mun kɛ docteur yɛrɛ bɛna bana in fɔ an ye a bɛna yɛrɛ fɔ baara mun kɛ ani docteur yɛrɛ ka spécialité ye fɛn jumɛn ye ni Ala sɔnna. Docteur an bɛ foli d'i ma i ka foli lase lamɛnnikɛbaga bɛɛ lajɛlen ma. Baro bɛɛ lajɛlen sigilen don ka lajɛ waati in na docteur yɛrɛ ye jɔn ye docteur yɛrɛ ka spécialité ye jumɛn ye an bɛna kuma bana min kan bana jumɛn yɛrɛ don. Bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah ne ye abal makɛ de Seydou Sangare nka spécialité dɔgɔtɔrɔya la a bɛ fɔ o ma ko kinésithérapeute. Kinésithérapeute o ye dɔgɔtɔrɔya tagabolo dɔ ye ani a baarakɛcogoya dɔ ye. N bɛ baara kɛ hôpital Gabriel Touré la. Anw ka baara a sigilen bɛ fɛn mun kan o de ye a bɛ fɔ a ma ko médecine physique ani réadaptation. O de ye fɛn mun ni a bɛ banabagatɔw dɛmɛ ka se ka bana kunbɛn walima adamaden yɛrɛ dɛmɛ ka se ka bana kunbɛn walima ka bana nɔgɔya walima ka bana furakɛ k'a ban pewu. A b'a kɛ ni lahala caman ye ni moyen caman ye ani technique caman ye ani appareil ye. Bolow bɛ a la tuma appareil fana bɛ a la ani lahala caman n'an b'a fɔ o ma ko moyen ka se ka banabagatɔ ka kɛnɛya segin a yɛrɛ ma. Tuma an ka baara ye o de ye. ONG Horizon Vert kɔnɔla la an bɛ denw fana ta den minnu ni o opérela noma la walima fente labiale la ou bien palatine na. Noma o ye bana ye bana mun ni a bɛ an ka jamana kɔnɔ nka maa caman tɛ a dɔn kosɛbɛ. I b'a sɔrɔ a bana bɛ denmisɛnninw sɔrɔ ka caya a bɛ o da fankelen minɛ k'a dun fɔ ka taa se kolo ma. Fanti o ye den minnu bɛ bange k'a sɔrɔ o nagalo cilen de walima o dagolo cilen de. Dɔw ta bɛ ci ka na don fɔ nun kelen kɔnɔ walima nun fila bɛɛ kɔnɔ. I b'a sɔrɔ ni o bɛ sin min sin bɛ taa nun fɛ ka taa fungu na o ka balo ka gɛlɛn. Donc olu bɛɛ lajɛlen ka tali furakɛli bolo kan o bɛ anw ka domaine kɔnɔ. Opération kɔfɛ nin ye kuntagala surun ye yanni k'an se ɲininkali tɔ ma.
Inshallah an bɛ lamɛnnikɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ni docteur ka yɛrɛ ɲɛfɔ kumaw ye sisan an bɛna se yɔrɔ mun na an kɛlen kɔfɛ k'a dɔn docteur yɛrɛ ye mɔgɔ min ye docteur Seyidu Sangare a ka baara yɛrɛ ye fɛn mun ye i n'a fɔ a ye a fɔ an ye cogoya mun na sisan ɲininkali fɔlɔ mun bɛ an bolo ka ɲɛsin docteur ma o de ye k'a fɔ docteur u b'a fɔ docteurya kɔnɔna la ko rééducation n hakili la o kɔrɔ ye ka i kalan kura ye mais n'a fɔra ko rééducation laɲini jumɛn de b'a la docteurya yɛrɛ domaine kɔnɔna la ni kɔni ye tubabukan jɛlen ta an kɔni bɛ se ka kɔrɔ dɔ fɔ a la mais docteurya yɛrɛ kɔnɔna la laɲini jumɛn b'a la aw bolo docteur ni a y'a sɔrɔ i bɛ se k'o da lamɛnnikɛbaga bɛɛ lajɛlen tulo kan. Effectivement i ye a faamu i komi i y'a fɔ cogoya min na k'i kalan kura ye n y'o de fɔ médecine physique réadaptation rééducation bɛ o de kɔnɔna la komi i y'a fɔ cogoya min na k'i kalan kura ye n bɛ segin a kan adamaden fɛn fɛn bɛ yen i b'a sɔrɔ i bɛ se ka fɛn dɔ kɛ i yɛrɛbakun i bɛ se ka baara dɔw kɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ walima i bolo i bɛ se ka baara dɔ kɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ i sen bɛ ten i da fana bɛ ten nin bɛɛ n'a ka baara de i b'a sɔrɔ fiɲɛ dɔw bɛ yen minnu bɛ se k'olu fiɲɛ ninnu sɔrɔ o yɔrɔ ninnu sɔrɔ walima i yɛrɛbakun sɔrɔ an bɛ se ka misaliya dɔ di fasa banaw kan mɔgɔ dɔw bɛ yen o sen fila bɛɛ lajɛlen bɛ sa ka bɔ o kɔrɔ walima o fan kelen bɛ sa walima o bolo fila bɛ sa walima o sen fila ni o bolo fila bɛ sa o n'a ɲɔgɔnna caman a misaliya dɔ fana ye mun ye n'i ye toromato ta n ye mun fɔ o ye neuro de ye fasalabanaw n'i ye toromato ta i b'a sɔrɔ maa dɔw bɛ o sen bɛ kari dɔw sen bɛ tigɛ i komi bolo fana n'i bɔra o la an bɛ se ka na dusukun banaw la maa dɔw bɛ yen dusukun bana b'o minɛ o bɛ opérer funun fana bɛ o cogoya la ni nin fɛn fɛn kɛla a bɛ défaut bila a la hali o bɛɛ kɔfɛ dogoyɔrɔ banaw fana bɛ yen maa dɔw bɛ yen uro la walima génico la dogoyɔrɔ banaw bɛ se k'o sɔrɔ fo ka se ka fasa sɔrɔ i b'a sɔrɔ o tɛ se ka baara kɛ i komi o kan ka baara kɛ cogoya min na sabu fari fan bɛɛ n'a ka baara de walima i b'a sɔrɔ maa dɔw bɛ yen o kɔrɔla ni o kɔrɔla kɔrɔ sababuya la o bɛ lanfo walima o bɛ dɛsɛ donc fari kan ka mun kɛ fari dɛsɛla o la walima den dɔw yɛrɛ bɛ sɔrɔ i b'a sɔrɔ o sen gɔlɔnnen de déformation dɔw b'o la o tɛ se ka tagama o cogoya la donc ninnu fɛn fɛn ni a ye adamaden sɔrɔ ka se k'i sigi i cogoya la i kan ka mun kɛ an bɛ misaliya fitinin di sen ta la sen ka baara belebeleba ye jumɛn ye o de ye jɔli ye ani tagama ani sigiliw ni bolimafɛn b'i bolo moto walima nɛgɛso olu pédalilenw mais bana dɔw bɛ se k'o sɔrɔ mun bɛ sen dɛsɛ o la ka sɔrɔ sen kun bɛ se a la ka kɔrɔ donc que ça soit i ye opéré la walima i ma opéré rééducation ka baara ye mun ye ka se k'i lasegin i cogoya kɔrɔ la sen kun bɛ se ka mun kɛ n'a dɛsɛla a ka se ka o kɛ donc a surunman na n bɛ se ka o de fɔ a la bana fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ adamaden sɔrɔ n'a b'i dɛsɛ n'a ye misaliya ta bolo ka baara belebeleba o ye minɛli ani bilali ani dumuni ani k'i kunkolo pɛn k'i ɲɛdaw ko nka bana dɔw bɛ se ka bolo sɔrɔ mun bɛ bolo dɛsɛ o la donc rééducation bɛ kɛ pour ka se k'i bolo segin a cogoya kɔrɔ la a ka se k'a ka baara kɛ i komi a kan k'a kɛ cogoya min na. docteur an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka nin ɲininkali ninnu jaabi la kuma kɔni a ɲɛna kosɛbɛ o ma miiri k'a fɔ lamɛnnikɛbaga bɛɛ lajɛlen faamuya sɔrɔ a la n'i y'a faamuya k'a fɔ la rééducation a kɔrɔ ye fɛn min ye mɔgɔ i tun bɛ se baara min na bi o kɔrɔ ni sen mugula sisan i bɛ taa sɔrɔ walima fasa jara tuma dɔ fasa ni a tigɛla a tugula donc walasa a ka se ka minɛli kɛ kura ye walasa a ka se ka fɛn minɛ kura ye walasa a ka se ka tɔgɔma walasa hadamaden ka se ka jɔ walima ale ka dumuni ta ka don i da kɔnɔ i bɛ kalan o la kura de ye i n'a fɔ i ma deli ka foyi kɛ a la o de ye laɲini ye docteur ni n cɛla kuma fɔcogo la donc o hukumu kɔnɔna la sa n'an bɔra o yɔrɔ in na ɲininkali min bɛ yen ni an kan ka o fara nin kan o de ye k'a fɔ mɔgɔ jɔnw de bɛ yen k'a fɔ rééducation ni a bɛ ɲɛsin olu ma docteur. alhamdulillah i komi n bɔra k'a fɔ cogoya min na sisan i b'a ye k'a fɔ n ye dɔɔnin fɔ a la mais rééducation yɛrɛ k'a daminɛ denyɛrɛnin na fɔ ka taa se mɔgɔkɔrɔba ma i ka saya ma ani bana fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden lada ladali bɛ kuntagala janya ninnu bɛɛ lajɛlen mako bɛ jɔ rééducation na mais an ka kuma bɛ mun kan bi o de ye n da tun na mun na ni o ye nɔɔma ye
ONG Horizon Vert ka cadre kɔnɔ Noma ani Fanti ni an b'a fɔ o ma ko nagalo cili walima dagolo cili denw bɛ wolo ni a ye wala cida Noma o ye bana mun n'a bɛ denw sɔrɔ a bɛ se ka maakɔrɔba dɔw yɛrɛ sɔrɔ k'o da bu bɛɛ ɲimi ka bɔ yen fo ka taa se kolo ma o cadre kɔnɔla la sisan olu kan ka opérer k'a dilan k'a ɲini k'a kɛ komi Ala kun y'a dan cogoya min na an seko damayira la o kɛlen kɔfɛ sisan donc rééducation bɛ ɲɛsin ale ma i komi n y'a fɔ n k'a bɛ ɲɛsin bɛɛ de ma a bɛ ɲɛsin bɛɛ ma mais an bɛ mun kan bi o de ye Noma ye komi n tɔɲɔgɔnw kumala a kan théorie la Noma yɛrɛ min donc i b'a sɔrɔ nin den ninnu tuma caman o tɛ se ka dumuni kɛ o da wagali ka dumuni kɛ a bɛ gɛlɛya opération kɔfɛ sabu bana kɛlen de ka dagolo bu a n'a fasaw bɛɛ ja donc da wagali ka dumuni kɛ o bɛ gɛlɛya kuma tɛ se ka kuma wala ka yɛlɛ minnu fana nagalo cilen de walima da cilen de o tɛ se ka sin yɛrɛ min sin minni bɛɛ ye baara ye a bɛ kɛ gɛlɛya ye donc o de bɛ opérer ONG Vert fɛ ONG Horizon Vert fɛ k'a réparer ka ban rééducation bɛ sɔrɔ k'a ka baara kɛ o baara ninnu kuntagala bɛ se ka surunya wala a bɛ se ka janya ni o ye fo ka taa se waati jan ma jusqu'à ce que o ka se ka dumuni kɛ ka ɲa o ka se ka kuma ka ɲa o ka se ka yɛlɛ ka ɲa o ka se k'o makona ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka ɲa o tuma a bɛ ɲɛsin ninnu ma kɛrɛnkɛrɛn bolo ma Horizon Vert kɔnɔ minnu talen de gratuitement o tuma o ye Horizon Vert ka domaine kɔnɔ la ye o tuma an bɛ o de kan k'a yira k'a fɔ vraiment o denmisɛn ninnu jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ kosɛbɛ o tuma ka se ka o segin o ka se ka kɛ o yɛrɛ ta ye n bɛ se ka min fɔ a la sisan o ye ka ɲɛsin denmisɛn ma. Docteur an kɔni min fɔ wali bɛɛ lajɛlen la ka i wale ɲuman dɔn i ka nin kuma ninnu la ka d'a kan faamuyali ko caman kɔni an bɛ ka o sɔrɔ kuma kɔnɔna la n'i y'a faamuya bana in ni o ye rééducation n'a fɔra ko rééducation a bɛ ɲɛsin mɔgɔ minnu ma o de ye k'a fɔ mɔgɔ minnu banana kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka laɲini ye ka bana min fɔ yɛrɛ mɔgɔ minnu dabolo ɲimina bana fɛ ni o ye Noma ye namanɔrɔbɔ ni an delila ka o kɛ ka tɛmɛ nin téléso kelen ni émission kelen senfɛ an ko bana minnu bɛ denmisɛnnin de da kɔnɔna la a b'a ɲimi dɔɔnin bo in bɛ bin ka bɔ a la donc ONG Horizon Vert Ala ni olu ka sababu ɲuman la fɛ donc n'u ye dabolo in kala waati min na ka bu a lajɛ bu wɛrɛ bɛ se ka remplacer cogoya min na o opération ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka denmisɛnnin dɛmɛ a bɛ se ka kuma cogoya min na ka den dɛmɛ a bɛ se ka dumuni kɛ cogoya min na ka den dɛmɛ a bɛ se ka adamadenya baara tɔw kɛ cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la walima den minnu ni cida bɛ na ni an delila ka o fana ɲɔgɔnna émission kɛ nin jamukan in kɛnɛ kan kɔrɔlen ni o ye ci ye denmisɛnnin nagalo pɛrɛn bɛ na walima dakolo pɛrɛn bɛ na n'a bɛ kɛ sababu ye ka fiɲɛ bila u ka kuma la docteur ka laɲini ye o de ye k'a fɔ olu mɔgɔ minnu ni ONG bɛ olu furakɛ ka tila ka olu fana dege kuma la tuguni ka d'a kan a bɛ i n'a fɔ mɔgɔ minnu sisan ni a kuma yɔrɔ minɛna la ka mɛ machine dɔ donna la mun bɛ se ka to a bɛ se ka kuma cogoya min na donc ka se k'a dɛmɛ a bɛ se ka kuma in kalan cogoya la dɔɔnin i n'a fɔ k'a bɛna denmisɛnnin ma a y'a kɛ cogoya min na donc docteur ka laɲini o de ye an bɛ docteur fo k'a wale ɲuman dɔn nin kuma ninnu la docteur ni an bɔra o yɔrɔ ninnu la ɲininkali minnu bɛ na cogo min na sisan est ce que nin rééducation min filɛ nin ye nafa dɔ b'a la wa. Alhamdulillah nafaba de bɛ a la mun tɛ se ka fɔ ka se a dan na yɔrɔ dɔ bɛ yen n'o fɔ ka fara a kan surtout denmisɛnnin minnu bɛ dege kuma la ni o dagolo ci la walima nagalo ci la o spécialité o fana ye rééducation dɔ ye ne o tɛ ne yɛrɛ ka spécialité mais Ala barika la ONG Horizon Vert barika la n y'a formation kɛ nin den ninnu kama Cameroun ani Abidjan donc o farala n ka baara kan o farala n ka parce que rééducation kɔnɔ ka bon kosɛbɛ komi n y'a f'i ɲɛna cogoya min na donc n m'o yɔrɔ fara a kan o de ye orthophonie a bɛ fɔ o de ma ko orthophonie voilà l'orthophonie donc ne bɛ a bɛɛ lajɛlen kɛ nin den ninnu na o kɔfɛ i ye n ɲininka ko nafa jumɛn bɛ a la nafa mun b'a la nafa ka bon kosɛbɛ 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 an bɛ a essayer k'a surunya ni o de ye k'a fɔ ka adamaden ka indépendance i ka k'i yɛrɛ ta ye i kana siri maa la rééducation b'a o de ɲini k'o de di adamaden ma maaw ka n'i dɛmɛ k'i ka kow kɛ o de la n y'a fɔ fɔlɔ la a yɛrɛ rééducation yɛrɛ ye mun ye k'a fɔ a bɛ baara kɛ ni moyen caman ye sabu ni maa sen tigɛla i b'a ye a tɛ se ka tagama komi maa mun sen ma tigɛ donc o la o sen fɛ rééducation sen fɛ appareil bɛɛ bɛ na puisque olu bɛɛ b'a kɔnɔla la
fo k'a pare o don a sen na a bɛ se ka tagama to min na donc a nafa belebeleba ye mun ye ka adamaden ka indépendance d'i ma mɔgɔw de bɛ ladon mɔgɔw de bɛ labɔ mɔgɔw de bɛ dumuni cɛ ka don i da la mɔgɔw de b'i ka kow kɛ rééducation nafa belebeleba ye i ka se k'i ka indépendance sɔrɔ i ka se ka kɛ i yɛrɛ ta ye i k'a kɛ i yɛrɛ ye que ça ou bien i k'a kɛ ni matériel dɔ ye appareil dɔ ye mun b'i dɛmɛ k'a kɛ donc o de ye a ko yɛrɛ o de la réadaptation bɛ a kɔnɔla la o kɔrɔ ye di k'a fɔ hali i ka baara i ka du kɔnɔ i sigida la i tun bɛ baara mun na ni bana y'i sɔrɔ i ka furakɛ i ka se ka segin ka baara kɛ ka sɔrɔ i ma dɛsɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛyaba ye donc i bɛ baara fɛn fɛn la o de bɛ jate minɛ ani sigida n'i ka lahala diɲɛlatigɛ kɔnɔ i ka se ka k'i yɛrɛ ta ye i k'i ka diɲɛlatigɛ kɛ lafiya kɔnɔ n'i ka bana ye nɔgɔya kɔnɔ ani dususuma kɔnɔ o tun de ɲɛtalen de k'o ɲɛsin den ninnu ma kɛrɛkɛrɛ bolo ma ni o ye noma ani fansi palato labiyali mɔgɔw ye. donc docteur i ka kuma kɔni kɔnɔna la o b'a yira k'a fɔ fɛn yɛrɛ kɔni nafa tɛ se ka fɔ ka ban ka d'a kan a bɛ se ka kɛ gɛlɛyaba dɔw fana bɛ sɔrɔ a la yɛrɛ ni mɔgɔ min ma se ka ni rééducation in i ma se ka chance sɔrɔ ka kɛ docteur kɔni nafabaw fɔ an ye a la sisan mais docteur yanni an ka taa ɲɛfɛ ni nafa kɔni fɔra yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ kɔlɔlɔ bɛ sɔrɔ yɔrɔ la ni mɔgɔ minnu ma ni ye rééducation kɛ sisan a nafa bɛ s'i ma mais est ce que rééducation in kɛli bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ dɔ ye adamaden ma a kɛli a kɛbaliya a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔba ye n y'o de fɔ o degun de bɛ maa caman kan maa caman minnu kan ka rééducation kɛ o t'a dɔn o somɔgɔw yɛrɛ t'a dɔn o ka diɲɛlatigɛ gɛlɛyala o bolo kosɛbɛ kosɛbɛ i b'a sɔrɔ o tun bɛ se ka ko caman kɛ o tɛ ka se k'a kɛ o de la anw yɛrɛ bɛ tuma caman an ma banabagatɔ fɛn fɛn sɔrɔ i b'a ye somɔgɔw yɛrɛ bɛ lafiya banabagatɔ yɛrɛ bɛ lafiya sabu a bɛ kɛ a yɛrɛ ta ye non mais n'a ma kɛ don somɔgɔw ale sirilen bɛ to somɔgɔw la o bɛ kɛ sababu ye ka a sirilen bɛ maa mun na k'o tigi yɛrɛ fana ka diɲɛlatigɛ gɛlɛya sabu o tigi tɛna se k'a ka baara kɛ ka ɲa tuma bɛɛ ale de occupelen bɛ nin banabagatɔ nin na donc o y'a gɛlɛya belebeleba dɔ ye ale bɛ degun maa wɛrɛ bɛ degun a nɔfɛ. hali u ka balo yɛrɛ ɲini cogoya a don bɛɛ lajɛlen mina gɛlɛya ka d'a kan nin kan ka baara kɛ waati min na ka dahirimɛ ɲini ni ka sɔgɔla musakaw ɲini o b'a sɔrɔ ale bɛ nin kɛrɛfɛ wagati in na tiɲɛ na docteur hali ni a danna nin ma nin ye kɔlɔlɔba ye rééducation in kɛbaliya nin ye a kɔlɔlɔba dɔ ye donc o bɛ nin bɛ a yira an na sisan k'a fɔ mɔgɔ mun ni nin bana in delila ka i sɔrɔ kɔrɔlen walima i ka denmisɛnnin sɔrɔ n'a furakɛla donc i kana to sigilen i kana n'a ye rééducation o ka k'a la walima hali ni a y'a sɔrɔ nin bana in tɛ kɛrɛnkɛrɛnnen i n'a fɔ docteur y'a fɔ cogo min na olu kɔni ka baara ye ka ni mɔgɔ ninnu kalan kuma la ani dumuni ni baaraw cogoya la dɔɔni dɔɔni mais docteur ɲininkali dɔ fana bɛ don nin kɔnɔna la est ce que bana mun delila ka mɔgɔ minɛ n'a ma kɛ noma ye walima n'a ma kɛ ni cida ye i n'a fɔ méningite delila ka mɔgɔ minɛ a delila ka kɛnɛya walima ni fɛn tension ye mɔgɔ bin walima ni fɛn bana dɔ ye mɔgɔ minɛ a tun bɛ baara dɔ kɛ kɔrɔlen a dɛsɛla ka o baara in kɛ o tigilamɔgɔ fana bɛ se ka se aw ma walasa rééducation kun ka k'o la hali ni a y'a sɔrɔ a ma furakɛ aw fɛ. effectivement i ka ɲininkali ka ɲi kosɛbɛ sabu n'i y'an ka banabagatɔw lajɛ i da sera méningite ma a ka ca denmisɛnnin kunda i da sera tension ma o ka ca maakɔrɔba kunda an ka banabagatɔ yɛrɛ fanba caman ye olu de ye rééducation a bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ta an bɛ se ka kunnafoniw d'o ma mun bɛ o lafiya furakɛli sira fana fɛ mun bɛ se k'o lafiya k'a to ka se k'o ka diɲɛlatigɛ kɛ lafiya kɔnɔla la n'o tɛ ni rééducation ma kɛ i b'a sɔrɔ a caman bɛ yen o bɛ furakɛ k'o bila a bɛ kɛ mɔgɔtɔ ye c'est pour cela ONG Horizon Vert yɛrɛ y'a ɲini opération nin tɛ a banni ye tant que ni rééducation ma kɛ den ninnu na vraiment baara tilancɛ kɛla nka a tɔ ye tilancɛ ye halisa. donc docteur an kɔni min fɔ k'i waleɲuman dɔn an bɛ lamɛnnikɛbaga bɛɛ lajɛlen hakili jigin k'a fɔ an bɛ yɔrɔ mun na bi o de ye k'a fɔ docteur Seydou Sangare an ni ale bɛ ɲɔgɔn fɛ ni ale tɛ dɔwɛrɛ ye ale ye ONG Horizon Vert cakɛlaba dɔ ye an bɛ ka kuma fɛn min kan bi o de ye la rééducation o ye fɛn min ye banabagatɔ ni bana ye a minɛ a tun bɛ fɛn min kɛ kɔrɔlen bana kɛra sababu ye ka dɛsɛ o la donc ka se ka dege o fɛn in na kura ye ka kalan tuguni walasa a bɛ se ka segin o fɛn in kan ni o bɛ tali kɛ dumuni na o bɛ tali kɛ kuma cogoya la walima o bɛ tali kɛ a ka baara cogoyaw la i n'a fɔ ni mɔgɔ sen karila a bɛ se ka taa boli cogo di i bɛ se ka balon ta cogo di i bɛ se ka sen kuru ka foni cogo di ka yiralikɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na walasa ka ninnu kalan o la
kɛnɛya o y'an bɛɛ lajɛlen ka ɲini fɛn ye an bɛ Ala subahanahu wa taala deli Ala ka kɛnɛya di ne ni aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma o tɛmɛnen kɔfɛ docteur yala nin baara in kɔnɔna la i b'a dɔn baara fɛn o fɛn i t'a sɔrɔ nɔgɔyaw bɛ sɔrɔ a la gɛlɛyaw bɛ sɔrɔ a la gɛlɛya jumɛnw de bɛ yen ni aw bɛ o sɔrɔ ni banabagatɔ ninnu degeli la kura ye ni a y'a sɔrɔ baara senfɛ aw bɛ gɛlɛyaba minnu kunbɛn nin baara in na ni o bɛ don aw ni aw ka baara cɛ ka caya ni a y'a sɔrɔ i bɛ se ka da don o la k'o ɲɛfɔ an ye a bɛ se ka kɛ lamɛnnikɛbagaw walima banabagatɔ somɔgɔw yɛrɛ u bɛ se ka aw dɛmɛ o baara ninnu la kosɛbɛ. alhamdulillah baara bɛ yen i b'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ a kɔnɔ an bɛ se k'an da don a kumabaw la a gɛlɛya fɔlɔ-fɔlɔ ye min ye anw yɛrɛ ka baara kɔnɔ o de ye faamuyabaliya ye faamuyabaliya ye gɛlɛyaba de ye anw ka baara kɔnɔ sabu n bɔra k'a fɔ sisan ni mɔgɔ min y'a faamu dɔgɔtɔrɔya baara kɛcogoya ka ca dɔgɔtɔrɔya dɔ bɛ o ye opération ye i bɛ opérer ka bana bɔ yen walima ka réparation kɛ o ye yɔrɔnin kelen ko ye dɔw bɛ yen i kunkolo bɛ k'i dimi i bɛ paracétamol ta dɔrɔn sur le champ i kunkolo bɛ suma mais nin bɛ temps de ta a mako bɛ waati de la dɔw b'a miiri ka na ni o nana rééducation na dɔrɔn o den ka se ka fɛn bɛɛ kɛ o yɔrɔ bɛɛ walima banabaatɔ ka se ka fɛn bɛɛ kɛ o yɔrɔ bɛɛ o ye gɛlɛyaba ye mun ni o gɛlɛya bɛ anw ka baara kɔnɔ sabu ni o m'a faamu i b'a sɔrɔ o bɛ décourager o b'a daminɛ tile dama-dama o b'a lajɔ surtout mɔgɔ min paralysé la walima senkurubadimi bɛ kɔdimi ou bien an filɛ cas mun yɛrɛ la hali den minnu bɛ na anw fɛ rééducation na minnu ci opérer la ONG fɛ i b'a sɔrɔ a somɔgɔw dɔw bɛ timinangoya parce que fɛn mun de a ka jan donc o faamuyabaliya o gɛlɛyaba bɛ anw kan donc a tɛ ɲa banabaatɔ ani banabaatɔ somɔgɔw ka timinadiya kɔ ka fara docteur yɛrɛ fana ka timinadiya kan ka sabali toujours ka waatinin kɛ a la pour i ka se ka résultat sɔrɔ o kɔni ye gɛlɛya belebeleba ye mun bɛ anw kan sinon rééducation yɛrɛ ma dɔn kosɛbɛ en général ni ko i b'a gɛlɛyaw fɔ a tɛ ban a ma dɔn kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la hali faragɛla a ma dɔn kosɛbɛ mais yen fana ka fisa ni yen voilà sinon yan a ma dɔn kosɛbɛ maaw fɛ o y'a gɛlɛya belebeleba dɔ ye. o ye gɛlɛya kelen dɔrɔn de ye mun fɔ an ye an bɛ se ka to ma walima gɛlɛya wɛrɛw bɛ yen an bɛ mun kunbɛn baara in kɔnɔna la. oui bon gɛlɛya misɛnnin caman bɛ a kɔnɔ mais bon olu ye fɛn ye an yɛrɛ b'a essayer dɔgɔtɔrɔya kɔnɔ puisque baara bɛ a tɛ taa gɛlɛya kɔ a tɛ ɲa dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ ka sabali kɔrɔ i b'a essayer k'olu bɛɛ lajɛlen kun voilà mais ni nin kɔni faamuyala a la k'a fɔ banabaatɔ n'a somɔgɔw k'o déterminer la c'est-à-dire o kɔni nalen de a kama furakɛli kama ka sabari a kan je pense que n'o kɔni sɔnna o ma a tɔ ninnu bɛɛ bɛ nɔgɔya ala barika la bon n'i y'a gɛlɛya dɔ fana lajɛ tiɲɛni a bɛ banabaatɔw kan mais a b'anw fana kan o de ye a musaka n'a fɔra fɛn fɛn kuntagala ka jan hali n'a musaka ka dɔgɔ o ye fɛn mun ni a ma nɔgɔ n'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ k'a sara n'a kuntagala ka jan n'a fɔra e ka traitement k'i ka san 1 san 2 ka san 3 k'a la o de la ONG vraiment an b'a fo ala ka ɲɔgɔnna cɛ ala ka barika don a la voilà donc o ye gɛlɛya dɔ fana ye mun bɛ anw kan puisque dɔw bɛ yen olu b'a lajɔ timinangoya tɛ mais dépense yɛrɛ. mais docteur o fana n'i ye dépense yɔrɔ in fɔ o bɛ na ni ɲininkali wɛrɛ fana ye dépense minnu filɛ nin ye ni o bɛ bɔ ka fɛn rééducation yɛrɛ kɛ n'a ye yala horizon vert la ONG horizon vert u bɛ dɛmɛ dɔw ta o la ka ɲɛsin banabagatɔ ninnu ma wa walima banabagatɔ yɛrɛ ka dépense la jumɛn olu bɛ va-et-vient mun kɛ wa walima dépense wɛrɛ jumɛn de bɛ yen minnu bɛ wajibiya olu kan ni o bɛ o tanya bɛ kɛ sababu ye ka baara in yɛrɛ lajɔ. bon alhamdulilah i ka ɲininkaliw fana ka ɲi horizon vert kɔni ka cadre kɔnɔla la ale ka tali ninnu prise en charge ninnu bɛɛ ye gratuit ye fo n'a dɛsɛla mun na sinon n'a bɛ se ka fɛn fɛn kɔni ta a b'a bɛɛ ta gratuit k'a daminɛ opération na ka taa se rééducation ma a b'a bɛɛ ta gratuit mais mun ye o ka déplacement ye o de tuma caman o de bɛ kɛ problème ye sinon hali o ka balo ni fɛn ninnu horizon b'a jija tuma caman ka balo ɲini ka di denmisɛnnin ninnu ma vraiment a bɛ k'a seko kɛ n'i y'a ye mun ma se ka kɛ i b'a sɔrɔ peut-être o banna o de la peut-être an ka kuma bɛna se o yɔrɔ ma sinon a bɛɛ ye fu de ye inshallah ala ka jɛn. donc n'i y'a faamuya horizon vert bɛ mɔgɔ minnu ta fana docteur ɲininkali kɔni a bɛ ka caya ni horizon vert bɛ ka mɔgɔ minnu ta fana ni a ye mɔgɔ minnu ka opération kɛ a bɛ jɔ ni olu de ka fɛn ye walima ni mɔgɔ minnu tension ye mɔgɔ minnu bin walima méningite y'a minɛ olu bɛ jɔ ni u yɛrɛ ka musaka ye wa walima horizon vert ONG horizon vert a bɛ dɔ fana ta olu ka musaka la. i ka nin ɲininkali ka ɲi kosɛbɛ sabu n'a ma faamu kosɛbɛ an balima numu ninnu n'olu m'a faamu u bɛna to ka bɔ yɔrɔ wɛrɛw la ka na ka sɔrɔ ONG horizon vert ka cadre ale bɛ maa minnu opérer a b'olu de ta en charge gratuitement
mais maa wɛrɛ ka bɔ fan wɛrɛ fɛ ka na hali ni opère la fan wɛrɛ de fɛ a t'olu ta walima tension k'i ben o tɛ ale ka domaine kɔnɔ a t'i ta mais mun ye noma ani ci ye n'a y'olu opérer a b'olu de ta fu la voilà a b'olu de ta fu la. an kɔni an bɛ faamuyali caman kɔni sɔrɔ a la lamɛnnikɛbaga bɛɛ lajɛlen faamuya sɔrɔ an bɛ aw kunnafoniya k'a fɔ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen la an bɛ aw ka jamukan mandi kɛnɛ kan ni o de ye kɛnɛya bolo la santé an ni docteur min bɛ ɲɔgɔn fɛ bi o de ye docteur Seydou Sankare ni ale ye ONG Horizon Vert cakɛlaba ye donc an bɛ ka kuma bana min kan bi sa o de ye k'a fɔ la rééducation ka mɔgɔ kalan kura ye bana kɔfɛ i bɛ se ka kalan kura ye cogoya mun na docteur kɔni ye fɛn caman fɔ an ye wa an hakili la lamɛnnikɛbaga bɛɛ lajɛlen faamuya sɔrɔ wa kɔlɔlɔ minnu yɛrɛ fana bɛ olu yɛrɛ kan olu ye gɛlɛya minnu sɔrɔ bana in yɛrɛ fana rééducation in fana senfɛ lakalani fana senfɛ a ye caman fɔ o la docteur sisan an kɔni an bɛna se kuma kuncɛyɔrɔ ma ka d'a kan waati b'a sɛnsɛn kosɛbɛ ni a y'a sɔrɔ kumakan laban minnu ni welewelemadakan minnu b'i bolo ka ɲɛsin lamɛnnikɛbaga bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni a y'a sɔrɔ welewelemadakan min b'i bolo ka ɲɛsin u ma i bɛ se ka o di an ma. Alhamdulillah. Bon me wele aw yɛrɛ fo fɔlɔ Sunna TV mɔgɔw ka aw fo vraiment aw ka baara la ka n tɔɲɔgɔn dɔgɔtɔrɔw fo ka Horizon Vert fo ka jamanaden bɛɛ fo ka an lajɛlibagaw ani an lamɛnbagaw k'o bɛɛ lajɛlen fo diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na wele madame bɛ ne bolo ka ɲɛsin ma généraliser bɛɛ lajɛlen ma o de ye k'a fɔ an k'an jija an ka se ka adamadenya an ka o ta ni o de ye humanisme ye an b'a fɔ adamadenya an ka adamadenya ta o kɔrɔ ye mun ye an ka miiri maa wɛrɛw ka gɛlɛya la ni o kɛla o b'a to banabagatɔw ni banabagatɔ somɔgɔ caman bɛ o bɛ lafiya sabu mun na n ye nin fɔ Horizon Vert bɛ k'a seko kɛ mais i b'a sɔrɔ anw yɛrɛ cɛma Mali yɛrɛ kɔnɔ yan ani maliyɛn denw na ni diɲɛ kɔnɔ maa caman de bɛ yen ala ye se kɛ o ye n'o bɛ se ka Horizon Vert ta ɲɔgɔnna caman kɛ mais peut-être o kunkilenna ko tɛ wari bɛ don fɛn caman la fɛn minnu n t'a fɔ nafa tɛ a la mais fɛn mun bɛ kɛnɛya bɔ a fɛn ka dɔgɔ donc maaw k'a lajɛ o wele dakan kɔni bɛ n bolo ka ɲɛsin surtout setigiw ma ani maa bɛɛ sabu bɛɛ bɛ se k'i seko kɛ a la hali ka Horizon Vert ko fɔ walima yɔrɔ fɔ maa dɔ ɲɛna ko nin bana bɛ furakɛ ɲɛna o bɛɛ ye dɛmɛ dɔ fana ye o ka dɛmɛ don banabagatɔw ani banabagatɔ somɔgɔw ma pour que o ka se ka lafiya diɲɛlatigɛ la ala ye maaw dan m'o kɛ kelen ye a ye se kɛ minnu ye o k'o kɔfilɛ banabagatɔ na kuma lasurunya bolo ma n'i ye amalidɛmu lajɛ a créé la cogoya min na n'i y'a histoire lamɛn histoire ba de bɛ a la parce que bi anw fɛ tuma caman ni problème t'i da la i t'i miiri ni a ye i b'a sɔrɔ ni émission yɛrɛ dɔw b'a lajɛ o bɛ tɛmɛ n'o sen fila ye mais n'a y'i sɔrɔ de i b'a dɔn k'a fɔ ja fɛn de fɛn min n'a ka gɛlɛn o la se bɛ minnu ye bi mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'a lamɛn an bɛɛ lajɛlen ka an ɲɛsin ka miiri banabagatɔw ma ni banabagatɔ somɔgɔw ma ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin o ma an bɛ se dɛmɛ sugu sugu la a kɛla nafolo ye o a kɛla kumakan ye o a kɛla fɛn fɛn a kɛla moyen de ye o a kɛla sensibilisation de ye o vraiment pour banabagatɔw ka se ka lafiya sɔrɔ sabu bana ye fɛn ye a bɛ adamaden ka diɲɛlatigɛ kunnaya i bolo o welewelemada de kɔni bɛ ne bolo ka ɲɛsin k'a daminɛ sanfɛ fɔ dugu ma ka ɲɛsin population ma an ka miiri banabagatɔw la n bɛ se k'o de fɔ kuma bakuluma la. Docteur Seydou Sangare an bɛ i fo ka i waleɲuman dɔn i ka nin kumakan sahalen ninnu la nin bɛ fusiri an ka bi jamukan dan na jamukan lasera aw ma ka bɔ Sunna TV jabaranin sanfɛla la jamukan mun bɛ lase aw ma tarata o tarata nɛgɛ kanɲɛ 9 n'o tɛmɛna ni sanga 30 ye alamisa o alamisa nɛgɛ kanɲɛ 10 n'o tɛmɛna ni sanga 30 ye ka da o kan kari o kari ni o ye dimanche o dimanche jamukan in bɛ lase aw ma nɛgɛ kanɲɛ 19 n'o tɛmɛna sanga 30 an ni docteur min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ bi o de ye docteur Seydou Sangare ni ale ye ONG Horizon Vert baarakɛla ye docteur Seydou Sangare a kumana an fɛ bana mun fɛn mun kan bi an y'a fɔ ten bana tɛ mais banabagatɔ furakɛlen kɔfɛ a kan ka lakalan kura ye baara mun na an kumana o de kan bi ni o wele tubabukan na la rééducation donc an kumana o kan bi a ye a fɔ an ɲɛna bana in yɛrɛ bɛ ɲɛsin mɔgɔ minnu ma tension tɔw ani mɔgɔ minnu ménagite tɔw ani mɔgɔ minnu furakɛla noma ani cida denmisɛnninw bɛ bange n'o ye a bɛ ɲɛsin olu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye u ka baara ye a y'a fɔ an ye fana ONG Horizon Vert fana bɛ yen ka se ka ni banabagatɔ ninnu dɛmɛ n'u ye mɔgɔ minnu dɛmɛ k'i ka opération kɛ i ka rééducation fana musaka u b'o ta mais o t'a yira fana k'a fɔ ko olu u bɛ yan bɛɛ lajɛlen kama
ka bɛɛ lajɛlen dɛmɛ i kɛra mɔgɔ ye ménagitigi ka denmisɛnnin minɛ walima tension y'a minɛ ni Alahu Taala jɛna n'a ye u bɛ yen ka i dɛmɛ o furakɛli la donc o tɛmɛnen kɔfɛ jamukan nin bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka di aw ma aw balimakɛ Cheikh Doumbia fɛ maa min docteur tun bɛ an bolo o ye docteur Seydou Sangare a ka téléphone numéro 76 19 38 69 76 19 38 69 ni jamukan in ala sera aw ma aw balimakɛ Cheikh Doumbia ka ja ninnu bɛɛ lajɛlen ta ka di aw ma aw balimakɛ Jamal Sise ale ye o baara ninnu kɛ wa an bɛ welewelemadakan mun fana lase bɛɛ lajɛlen ma docteur y'a fɔ an ye bɛɛ lajɛlen k'i jija ka dɛmɛ kɛ banabagatɔw ye hali ka dan ka laseli kɛ wa Sunna TV sabanan ye a daminɛ kaba fana ka d'a kan kari o kari ka kɛnɛya kunnafoni ladi aw ma o ye Sunna TV sabanan fana ka dɛmɛ ye setigiw a ye o fɔ bɛɛ lajɛlen k'i hakili to a la banabagatɔw kan ka dɛmɛ wa hali ni émission yɛrɛ fana a mago fana bɛ dɛmɛ la walasa baaraw ka se ka taa a taacogo fana la sugulamɔgɔw ani waritigiw an bɛ welewelemadakan lase bɛɛ lajɛlen ma Sunna TV sabanan ka nin jabarani walasa ka se ka a jukɔrɔma don cogoya mun na wa an b'a fɔ aw ye k'a fɔ ko aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka waati wɛrɛ yira n na hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ kɛnɛya bulon walasa ka kunnafoni sɔrɔ a ka kɛnɛyaw jidili la ni ka fura sɔrɔ aw ka banaw la. Salatu Rabbi